Hello, Kabsat. How are you? And God bless you and Jesus cares for you. Dati yung manan ito'y dalupiri pitongon benggit. May isang part dito'y. Kat mayat nga lagipan. Kin idayo niya po Diyos. Amin kat pinarswana na dagito'y kakabsat. Sakbay ti tao pinarswana amin nga kasapulan tayo kabsat. Kat tataman kabsat pagtungtungan taman iti pagbiit. Kanito jay soap nya na-discuss ko dito iti may nga previous jay video tayo jay soap jay panagugas sa sabon pang kasapulan ti sabon kasi tapno matay dagiti germs bacteria ang inikigaman tayo kamtat tayo inikak iti SOAP abbreviation na kabsat S kunana jay kat seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you nya. So nagmayat dyan baga ni Apo Diyos iti raytoy nga Matthew 6:33 nya. Sakbay iti amin no dati kasapulam iti pinansyal, no dati kasapulam iti material, no dati kasapulam iti emosyonal, mental, et spiritual mo kabsat iti amin. Sakbay nga maitad detoy seek him first. Seek him first kabsat. Nya seek first hanay baga nga seek second, uno third kana seek first the kingdom of God. Kita dito kahit nga ibaga dito kabsat kat we discover the kingdom of God. We know the kingdom of God. Yeah. And then we enter into the kingdom of God and His righteousness. Kat amin nga kasapulan tayo kat umay kabsat. So, kabsat, I'll tell you again, ipangpanguron na tayo nga isik ni Apo Diyos. Normal lang iti tao kabsat, adu, dagiti ko na tayo nga kasapulan tayo, dagiti basic needs niya. Isu dagiti kas lang mangununang aramidan tayo, isu ti pakakumkumikuman tayo ngam kunan ni Apo Dios no ipangpangron nakman. Ipangpangron nak. Yeah. So ano apan tayo observe. Observe the teaching of God. No kitaan nyo nabasaan tayo ti Matthew, Mark, Luke, John kakabsat kat Jesus speaks about the kingdom of God. Yeah. Kunan na kat repent because the kingdom of God is at hand. Yeah. Kat nagbayad ito nga obserbaran tayo nga ni kingdom of God. Amon tayo kat in may iso na tapno demonstra na iti kingdom na. Niya po Diyos mismo. Iso ti mang susaod ito nga iso ti king. Yeah. Kat kabsat nagmayat adi nga sumbrok tayo ti pagarian ni Apo Diyos. Observe His teachings. Jesus han nga in may iso na to teach religion, to teach rituals or nagado nga ramidan, but no. He speak about the kingdom of God. Even natay nalpas iso na nga natay kat nagresurrect iso na. He speaks about the kingdom of God. Kastamot lang dagi disciples kakabsat kin apostles. So observe the teaching of God. Kat no na obserbar tayo, i-apply tayo nya SOA, i-apply tayo ti bibiyag tayo. I-apply tayo ti biyag tayo. Nya. I-apply tayo ti biyag tayo kabsat jabag bagana nga birukan tayo, agkararag tayo, pray without ceasing, dayawon tayo isuna kabsat, makipag-fellowship tayo ti kakaduwa tayo nga namati nya. Kat kabsat dahito ti maysa kamayatan nga i-apply tayo ti panagbibiyag tayo. Yeah. Knowing Him more. Ken kabsat, no may apply mo dagitoy nga sa sauna, I tell you haan met nga tao ni Apo Diyos tapno aglastog nga kunana. Tapos P, nya JP nya ti kunana JP kabsat ket jay presence of God. Nagmayat nga isik jay presence of God kabsat. When you go to church, when you go to praise God and worship God, yeah, kat marikrik nam ti presensya ni Apo Diyos ti puso, marikrik nam ti Holy Spirit kabsat nagtatrabaho kan ka, liwliwaen na ka, bagbagaan na ka, encourage na ka, ibagbagahan na ti ay dapat mo nga ramiden iti panagbiag, nagmayat kabsat. Yeah. Ngamno apapan ka lang tatay ti simbahan kat awono may isang taripnong kat hanmo marikrik na ti presensya ti Dios ayo sayang. Even David, yeah, he's inaramidan na iti di psalmist tayo ni David. Kuna na jay Lord, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Yeah. Kaso nga dyan, cast me not away from thy presence, O God. Yeah. Katagasam di kararag na pa isublim ka di iti ragsak iti pa nakaisalakan ko. And renew right spirit within me. Ay katkabsat the presence of God niya SOAP dito niya seek the kingdom of God. Yeah. Observe the teaching of Jesus Christ and apply His teaching. Yeah. Kung ano pa ijay ayatan tayo ti Dios iti amin tayo.
amin nakapanunutan puso kararwa kinayaten tayo ti pada tayo a tao kas panagayat tayo ti bagbagi tayo. And P, we must to seek His presence. We must to pray. Yeah. Because in the presence of God, there is peace, there is joy, there is love. Yeah, kabsat, there is kung nato meekness, gentleness. Yeah. Kat dagito actually buong at espiritu na ito inuadakan niya tayo. Kat I tell you kabsat niya nagmayat nga mayat kit di nga nabuyam da ito nga video. It's about the presence of God, knowing the kingdom of God, and one way niya, I believe that Jesus is the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except through Him. So kabsat nagmayat man nga I challenge you to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, kasi isu na ti King, ijay kingdom na kabsat. Yeah. Kat adakan ka ano kayat mo nga timang impluwensya ti biag mo kat jay kingdom of Satan. Amin tayo matsiguro kaya tayo nga jay kingdom of God iti papanan tayo. One day we are worshiping God in His kingdom, we are serving Him in His kingdom. And there is no agasam jay kuna na pa ija, when you are in the kingdom of God, there is no more sorrow, no more pain, no more death. Awan pa iti panaglakay kabsat amin kat mayat. The old has gone and the new has come. So kabsat, I encourage you to know more about the kingdom of God. You read your Bible kabsat. When you are being depressed or whatever man nga mapadparasam tata, nyaman nga problema am tata, kung nakarod kang ka dakkel nga sungbat, dakkel nga solusyon ni Apo Dios iti biag tayo, and know His kingdom more. Enter into His kingdom, and He is only the one way going to the Father. Nya tako na nang ordi Romans aksepta ibagayo dita enting yung what you kinakseptaran yo dita puso yo ibagayo nga confess ko na nga minijay niya nga isunakat na tay kat pinagungar ti Dios. Mati kayo dito puso. Kat sikanto kat may salakan. Sikakat may salakan. Kapsat. So, would you accept Jesus Christ as your King in your life? Yeah. Mong kabsat kasla dito na kasla ko mga iti dito niya makikita yo dito nagano nga kayo dito likod ko. Kita nyo bag-uton nyo kali dito kayo nga awan dito daga mamatay. Di anti karayan nga dito makikita yo karayan nga dito. Ikatan nyo kali dito fish dito. Di fish dito ipanyo dito anti daga matay di ba? Even dagito nagmagat nga sky ikatan nyo kali dito birds ita ikulong yo. Diba? Ma-depressed ta kabsat. Kasyemot lang ti tao. Ti tao nga awan ti presensya ni Apo Dios ag malfunction. Paiso rito, ag malfunction. Yeah. Awan ti mangi-guide kanya na kasi feeling na isunan ti Dios. Isunan ti masurot. Ngam na-create tayo nga dati nang create kanya tayo nga mas nangat-ngato nga surutan tayo. Awan sa balin no ni Apo Dios. Kat isuret nga sao kat iso ni Hesukristo nga mangibagbaga ng mensahe kanya tayo. Agasum nga deta nga ari tayo kabsat. Inted na pa iti biag na tapno da tayo kat makita tayo iti kinapateg tayo ken kuana tapno adda kit diti dalan nga mapanji pagarian iti Apo. So kabsat ulit-ulit ak dito yung yaman nga video nga ramidak. I encourage you still to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Yeah. Can we pray kabsat? Lord, in the name of Jesus, dati man nga buy-buya iti dati nga video right now, Lord God, amom ti kasasad na, mo ti sitwasyon na, Lord God, kat sagidem ka di babaan iti Espiritu Santo. O Lord God, lapuno sa iti biyag na kadi Apo Dios, tamasukimat namat Apo Dios, nga ited na kitdi, O Lord God, iti full authority, O Lord God, iti biyag na ken ka Apo. In the name of Jesus, in Jesus' name, we pray. Amen and amen. God bless you, kabsat, and till next time.